أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، القيوم السماوات والأرضين، ومالك كل يوم الدين، الذي لا عز إلا في تظلل بعظمته، ولا غنى إلا بالتقاء برحمته، ولا هدى إلا بالته ولا هدى إلا ولا صلاح ولا فلاح إلا بالإخلاص له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pagang-paganay na syukur tanu kan Allah Ta'ala kana ka mabalatamay tanu pamun sa kanu niya oras tanu niya bumbaso sumpa tu kapapamandoy tanu sa kanu niya lumpukan tanu. Alhamdulillah, sabab kanu limun Allah Ta'ala na nakababalatumoy tanu pamun sa kanu niya oras barakasal kita nulangon. Panganinta no kan Allah Ta'ala na makapananalo sa doon so kapadata kapadeta no sa kanu niya grupo tanu sabab sa kanu kapapamandoy tanu sa kanu mga panduan no agama tanu agama Islam kapamagumanay tanu sa ilmu kapadatabangatan no siya kanu kapadtadhkir tanu kaprimain tanu sa kanu mga ginawa tanu siya sa kanu mga panduan no Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nganto no Allah Ta'ala sa kanu mapia akang gugulawas pakawatanan tanunin sa kanu mga bataluanin narita no magaga mamakongan sa kanu mga galbakan tanu pambarakatan Allah Ta'ala sal kita no inya galbakan amapya ndo baluinin sal kita no sa mapad sa kanu mga timbangan no mga galbak tan amapya siya sagay amuli mambalatamoy tanu siya kanu kambalingan tanu lu kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikadua siya na panganian ko sa kanu sa ampun sabab sa medyo nataakhir na uli kina pagpungkuan niya sabab sa yaku kapag sabuton na yatanu kalayaman na kapapunta no na alas 10 dako kita mazuliman ipo sa presanto. Bangnya ko sa kanu sa ampun sa kanun to kina letano. Bali saguna niya oras na niya tanu kalinian pembitiala udina katapik sa kanunya ba oras na makapantag siya sa kanu kadelikado o kapangumunuti utaw siya kanu ginawanin. Niya ba mabaluyan niya ang mambitya tanu sa kanunya oras tanu panganin tanu kanu Allah Ta'ala na topikan tanunin sa mapya kapamagusay tanulun kambitya tanulun makasampay siya kanu mga pamikiran tanu sa maliwanag ikasabot tanulun. Nana niya ba atapik tanu nana ulo-ulo din niya ibrimain tanu uri na ipadadkir tanu patadam tanu siya kanu mga ginawa tanu tamandan sa kanu untayimpan maka pamakikinig makaili sa kanunya video live tanu. Banganin ko kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mapya kasisinabote tanu sa kanunya bitiala
keandutan makakuasa panduan endu tuma siakan mga ginawa tanu makatago tanu sa ginawa mabalui kapagadaan tanu mabalui mapagawang tanu siakanu uyoyag tanu siya sa dunia sabapan akadunggu tanu siakanu mapya uyoyag mana so katalinggo matanu sagay amuli insyaallah nia abitiala nana siatanu inia kinandut siatanu inia papagusadan abitiala tanu siatanu inia paggandutan abitiala tanu kanu mga ayatan Allah Subhanahu wa taala andu su mga kadalun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanin maana na niya bitiala na niyata no busangan nung nakapabayag kakenal kita niya bitiala kamismo aya mimbitiala sal kita no nasukadnan tanu Rabbul alamin niya ba itagutan mo sa ginawa mga lusod kusatyan mga pagalik ko siya kanwa kam Islam na niya ang mga kapambitiala ng mga ulama tanwa niya mga ustad tanwa niya sa kanu makapantag siya kanu agama Islam na yan nilang busangan siya nakapabayag kamakapantag kanu bitialan to na siya mismo ito nakabun ang mga panduang kanu kadnan tanu Rabbul alamin niya ba bitiala tanwa niya siya tanu inuzad sa mawduan niya udin na bandinganan niya tapi kanya kadilikado o kapangunuti utaw siya kanu kyug o ginawanin na yata no pembitiran siya ba kyug a ginawa na mana so kazulamig o ginawa no taw kazulamig o ginawa no taw siya kanu mga galbakan adi pakasugat supak sulang siya kanu agama Islam kazulamik utaw ang gulalan siya kanu kadalunin siya kanu galbakanin siya kanu pamikilanin na entu nasupak sulang siya kanu agama tanu agama Islam na niya ba ibitiatan niya anapsul hawa na so kazulamik utaw siya kanu ginawanin sang gulalan sa kanu kadalunin gulalan siya kanu galbakanin gulalan siya kanu pamikilanin sa sudia urina nakasile siya kanu panduan nu agama tanu agama Islam nana nyaba ipembitilan tanuan niya ungen ikadilikaduanin ndungen ikabinasanin siya kanu tawan tu ngen ikabinasanin siya kanu pitanggisan siya kanu isine katawan sal kita nu ndu siya deng kanu magingad urina pagingedan mga muslim na nyaba pembitiran tanuan niya sa taman amagaga tanulun itanatan no sa mga pamikiran tanu amapya kaandu tanu makakuasa guna andu panduan sa kanunya abitiala akana mis kena panambu siya nakapunsal kita no abitiala kanya abitiala na so Allah Subhanahu wa taala iminayagun sal kita no yata no busangan siya na pesasampaian tanubuy inya tadhkir urina patademu Allah Subhanahu wa taala sal kita no amang uli panin pagampaganay kadilikado kabinasan o kapangunutin uto siya kanu kyuk uginawanin asulang siya kanu agama Islam nakasudia siya kanu panduan Allah Subhanahu wa taala nana kazabapan itu ba kanu kasilay urina kazabapan pakaalang pakalen suka pangungunuti kanu kyug o ginawa siya kanu katuntul utaw sa kanu bantang urina kanu benar gapelenin urina galenin kasapalanin so tawan tu kanu katuntulin tu kanu lalanan tu amatid tu ini papatan Allah taala
akau kitanin sa gasapalan nafsu hawanin sa sianin katundan sutawan tu sa kanu katarinan urina kabinasan udina lalan sabapan kabinasanin endu ikasumakin siya kanu kanarakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disekanin paka untul, disekanin paka ukit siya kanu lalanan tu amatid tu ini papatan Allah Subhanahu wa ta'ala kaukitan siya kanu uyuyagin. Itu ba ipagang paganayan. Pagang paganayan na kabinasani siya kanu tau nana galmin sutawan tu kanu katuntulin sa kanu bantang sa siya sa kanin pakasilay sa kanu kadadagan katadinan alalan. Niya na inipayag Allah Subhanahu wa ta'ala ini asal kitanu. Inipayag Allah Subhanahu wa ta'ala asal kitanu kabinasani siya kanu mga ginawa tanu amay kakayatan dan pagadan. Amay kakayatan dan baluin agkonutan tanu siya kanu kadalutan siya kanu galbakan tanu siya kanu mga pamikiran tanu na kiyug aginawa tanu niya asulang siya kanu panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadalun Allah ta'ala sanya ayatan Allah ta'ala na siyanin niya ini mukhatab. Siyanin niya ini bitiala kanu pangahulutan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa taman ng salangkumun sa sekitar bani ang mga umatin. Inya abitiala ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kadalun Allah ta'ala siya sa suratul Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga Allah Ta'ala, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Niaba ibitiala udina kadalun Allah Ta'ala asyanin ini mukhatab. Sianin ini tumpa kanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu timpu akapazupak lunu mga kufarul Quraisy. Udin na sumanga tau adi baginugut siya kanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manunumpan siyabe sa bitira tanwanya. Ibliwanag tanu siyabe sa bitira tanwanya ka andu tanu kasabutan sa mapya inya abitiala na kenamatag dunia siya nakabunsal kitanu kamisminya abitiala abungkan Allah Subhanahu wa ta'ala apatada minsal kitanu. Asya naka ngulalan sa kanu pangahulutan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tigo Allah ta'ala, fa illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Amay, tigo Allah ta'ala ya Muhammad, ka dinilan taliman salka. Dinilan itu mansalka panduan ng kanan sa kanilan, supakang kanilan, pandalabutang kanilan, sa kanunan panganggatan ng ka sa kanilan. Ito ba su da'wa no Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipanganggatin siya kanu mga tao kasakupanin urina napantaganin nyanin maana na su mga kufarul Quraisy. Na ameti Allah Ta'ala ya Muhammad kadinilan itu mansalka. Ipanggatan ng kanan sa kanilan kapandalbutang kanilan. Di kanilan palitayan supakang kanilan. Na natanudi kaya Muhammad kasaban-sabanal na yanilan bangunutan na sunapsul hawanilan. Yanilan bagadan. Yanilan bangunutan na sukyug uginawa nilan asilay udina. Tadin dadag anaka sudia siya kanu panduan ka supanduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanin maana na andodon ikasupak ka siya kanu mga panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siya kanu mga panduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya kadan nakapagda siya kadan nakaunot kanu kiyug uginawan ka. Sabab sa kanunya ang mga tao ang nagpantag ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya
Nana yanilan paninindigan nasu kyug uginawa nilan. Sabab sa kanu kapaninindigilan kanu kyug uginawa nilan na entuba ipinagdanilan nadasiran makaunut siya kanu panduan udin panganggatan o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilan na entuba su agama tanu agama Islam abantan. Tanuri kaya Muhammad tigo Allah Ta'ala kaandodun i danilan katuman selka kanu ipanggat ka sa kanilan pinandalbut kanilan sinupak kanilan na tanuri ka kasaben-sabenal ayanilan na pangungunutan yanila din na pagadan na sunapsul hawanilan. So kyuk uginawanilan asulang silay siya kanu agama Islam. Nana nginganin irisultanin. Ngingan inatijanin upamanin kayadan pagadaan utaw. Yadan pangungunutan utaw na so kyuk uginawanin. Natigo Allah Ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dadin lawan intigo Allah Ta'ala ikinatadinin. Dadin lawanin ikinatadinin inten itaw ayanin unutan na sunapsul hawanin. Kyug aginawanin asulang siya kanu panduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panduan agama Islam. Yanin unutan na so kyug uginawanin asalakaw kanu tutuluan abung kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yanin ma'ana ini abitiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yani nakapayag sal kita no na kapangunuti bisnania siya kanu kyug uginawa kapagadan ka siya kanu kyug uginawa ng ka santu damba ibagunutan ng ka na isainan amasla akatarinan gadadag ka siya kanu tutuluan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapukas ka kaawa ka siya kanu tutuluan abantan anamba i katunan ka siya kanu kagkapian uyoyak ka siya sa dunia yanin kasla-sla nasu tiddu wa uyoyak ka kanu katalingguman ka sagay amuli na amay ka yanan ka din pagdan anapso hawan ka ba niya nagkapukas ka kanuntu akamapian ka siya sa dunia yanin kasla-sla na sagay amuli. Inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Saban-saban Rasulullah Ta'ala na dinin pedutulun, dinin pedafiqan sa tutuluan i mga tawa niya ang mga zalimin, mga dupang. Binaduan Allah Ta'ala niya mga tao sa mga zalimin, mga palalalim, mga dupang, kagilayan nila ng dupangan sa minton, sa mga ginawa nila, kasi nila natundan, siya nila nakasumot sa kanu, kabinasan sa dunia yanin kasla-sla nasu kanarakanin sa kay amoli amay kakadisiran dawat disiran balingan siya kanu tutuluan mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unto ba'y paganayanan to kabinasan kadilikaduan kadilikadu o kapangunutin utaw siya kanu ginawanin kapagadan utaw siya kanu kyug uginawanin sa antudang bai yanin maana na unutanin siya kanu kadalunin siya kanu galbakanin siya kanu paninindiganin siya kanu aqidanin na suginawanin na ntubay sabapan akapukasin kadadagin kawatanin siya kanu benal siya kanu tuturuan no Allah Subhanahu wa Ta'ala gatarinin sa da lawanin mawatan akatadin amay kaka entu demba ipagadani na sukyuk uginawanin dinin ilulan siya kanu mga kasuguan mga panduan no agama tanu agama Islam. Ikadua kabinasan kadilikaduan udina kadilikadu kapangunutian niya sa kanu kyug uginawa na tigo inal hawa saban-sabanal i kyug aginawa niya na nagkabaloy niya ba sa gasimba nutaw asalako siya kanu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hawa ilahun yu'badu min dunillah. Gabaloy
saya gasimba no tau. Ya gasimba no tau asalako kan Allah subhanahu wa ta'ala. Gabalui saya peduli penuh nasu, kiuk uginawanin Amerika kan tu bai pagadano tau nasu kiuk uginawanin asulang siya kan agama Islam. Ya pakat dauli penuh nasu kiuk uginawanin. Inunta na ya kasuguan sal kita no amanguri penuh Allah ta'ala. Tamutan no ba niya binatuan sama ibadallah. Uri penuh Allah ta'ala kaya peduli pen sal kita no nasu Allah ta'ala. Natawan ayanin bagdan, yanin bangunutan, akyug aginawanin, nagkabalui saya pakaddauli penuh na suginawanin. Na Amerika kaya dan makaddauli pen sa kanutaw, maka panundan sa kanutaw, siya kanu kaddalunin, siya kanu galbakanin, siya kanu panindiganin na sukyug uginawanin, na nakabinasaan din sa kanin siya sa dunia, na yanin kasala-sala na sagay amuli. Kagila ginawan yan na pinatanan Allah Ta'ala ni asal kita nu sa siya tanunin katundan sa kanu maawag siya kanu kabinasan. Inna nafsala ammaratun bisu. Saban-saban nanti Allah Ta'ala iginawa niya na nayanin katundan sa kana sumawag uri na su kabinasaan ka. Na amay ka kantuwi pagadanan ka na bininasan ka su oyoyag ang kasya sarunia na yan yung kasala-sala na sagay amori upamanin kadikas zalin. Din ang kasakanin mataban. Patuloy pan sa kanoto iginawa niya. Saban-saban na iginawa niya na tabiabu na kadakran siya kanu mga tao upamanin ka pazulimanan tabu na yata kazuliman siya kanu kadakran siya kanu mga tao tabiabu na ya panunugo na kiuga ginawanin. Ya pazapalo na kiuga ginawanin. Ya panunugo sel kanin na sukyug o ginawanin. Apya panyanin kaadan into akadalu uri na galbakan, uri na paninindigan na supak siya kanu panduan Allah subhanahu wa ta'ala na galbakanin ba ito amay ka Ntuba ikaswata no ginawanin kagila ntube nabali apatoli panu na kiuga ginawanin nantu nabali akad nanin nana ya pesapalo na ginawanin apya panyanin kaadan into agal bekan ini sugun Allah Ta'ala salkanin urina ini paliugat Allah Ta'ala salkanin nana dinin betu anggal bekan kagila di paka ayon su ginawanin ya pesapalo na su ginawanin mer mesa kadalan Allah subhanahu wa ta'ala niya sa siya na dalam sa suratul Maryam tigo Allah ta'ala fakhalafa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawata fasawfa yalqawna ghayya tigo Allah ta'ala sinamupak so sabad kanu mga tao saya nila na to inisupak na pedali pendanilan su kapetune nilan kanu mga sambayang. Pedali pendanilan su kapetune nilan sa kanu sambayang sa apiapan dabun galbekiran na nayanilan kapetune sa kanu mga waktu no sambayang nga adan tu na pila ka minutos bu na semagadel. Ka yanilan tu bagunutan na su kyug ginawa nilan. Danilan unuti su kyug ginawa no danilan unuti sukasuguan Allah Ta'ala kina baliugati siya kanu sambayan sa kanu langu-langu mga wakatunin kaya nilan paditinangkan na ande lilin nilan siya kanu kapasambayang ilan nanto. Nina pattaba'u tibu Allah Ta'ala fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'u as-salata wattaba'u syahawat. Yan ilan inunutan tibu Allah Ta'ala na sunapsu hawanilan. Dan ilan unuti so kinabatad sa kanugal bakanan tu aya minatado na Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu mga wakatunin mana susambayang. Pasapal sa kanila na so kiu ginawa nilan. Di kana ya pakasapal sa kanilan na so panduan uri na so kiu Allah subhanahu wa ta'ala nangadan sa lakitano mga uri panin. Ya pakasapal kanu tau na su kyuk ginawanin udina ya pakasugo na kyuk ginawanin amay kakanto ba pagadanin udina pangunotanin na su nafsul hawanin. Ika pedepan abuntal
sifat ang mga toa niya, ayan ilan bagadan, yan ilan bangunutan asu, nafsu hawan ilan asupak siya kanu, panduan kadnantan Rabbul Alamin, na silang pan ipembatas sa kukuman siya kanu mga ginawa nilan. Silang ipembatas sa kanu kukuman siya kanu mga ginawa nilan. Ada nantu na ihalalilan sa mga iniharam Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ba ikaayunan ng mga ginawa nilan. Iharam nilan sa mga ini halal Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ba gabansiyan ng mga ginawa nilan. Yanin maana na mga tawan niya ayan nilan paninindigan na nafsul hawa nilan, pangunutan na nafsul hawa nilan, na papadindag sila sa kukuman sa siya nilang pagkandutan sa kanukyug o ginawa nilan na anto na maslento asupak. Maslento asupak kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndo, pinasabutan Allah subhanahu wa ta'ala, idi itu kapakai agal bekan. Kaso, kapembatas sa kukuman, kapembatas sa kanu kukuman magisan iyan ka ibatada kukuman na halal uri na haram na di ka daray ka da kyug aginawa ng ka siya kanu kapembatas sa kukuman kaso Allah subhanahu wa ta'ala iyan maana nakigal bakun na amay ka kamatad ka sa kukuman supak siya kanu kukuman Allah subhanahu wa ta'ala na adam panto na malulang kapan sa kapanakuto amasla upamanin ka yanang ka matangkad sa kanu ginawan ka yanang ka makatago sa kanu ginawan ka iintu kukuman na halal inunta na sa Allah subhanahu wa ta'ala na haram nantu na pakabinasa ito siya kanu ka-islamino tao gabata so ka-islaminin sa pakaliw sa kanin siya kanu lama-lama no Islam amay ka kami ito ba. Yanin maana na kabangunut yan niya sa kanu nafsul hawa na amay ka kadi mapamikilo tau, di makwintano tau, na gabinasa ni su kaislamino tawan tu. Gabinasa ni su palitayan tawan tu. Niya ba mga tawan niya yan ilan paninindigan, yan ilan bagadan, yan ilan bangunutan, naso kyug o ginawa nilan asulang siya kanu agama Islam na yan nilan mga ula-ula na naggalilinya nilan ndu pagtabangan nilan so ndaw i gaayuna no mga ginawa nilan asupak siya kanu agama Islam apiapan ya kaadan untuk agalbakan udina mga kadal udina pamikilan paninindigan na sulang siya kanu agama tanu agama Islam. Supak siya kanu mga panduan Allah subhanahu wa ta'ala na amay ka kaayunan u nafsul hawa nila nantu, ginawa nila nantu bay galilinya nila, puzupultaan nila. Nya ba mga sipatan niya ba mga tao? Nya ba mga sipat nila? Na so Allah subhanahu wa ta'ala imismo mitang tiga na bidraunian siya kanu pangahulutan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti Allah subhanahu wa ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulahu walau kana aba'uhum aw abna'uhum aw ikhwanuhum aw ashiratuhum. Ti Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad datigin matunan ka ulipan urina tau. Mga tau balitaya silang kanu Allah subhanahu wa ta'ala ndu balitaya silang sa kanu gay amoli sa supultanilan mga tawan niya piguntranilan sa Allah subhanahu wa ta'ala urina sinupakilan sa Allah subhanahu wa ta'ala ndu sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apya panyanin ka dan isya kanu mga lukas nka urina siya kanu mga watan ka siya kanu mga pagali nka siya kanu mga sul nka na
dama tunangka atau atidui palitanin kan Allah subhanahu wa ta'ala asupurtanin igal bekanan tu urina kadaruan tu urina paninin deganan tu asupak siakan agama Islam. Yanin makna na bun seka anya uli pun Allah ta'ala ka yanang ka supurtan, yanang ka baglan, yanang ka paninin degan na kiug aginawan ka asupak siakan agama Islam na kaawan in selka so pitaluan to palitaya siakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi Allah ta'ala na padana sa tigna la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hada Allah wa rasulah. Dati ko Allah ta'ala ya Muhammad matunan ka tau. Titu palitaya kan Allah ta'ala ando sugay muli sa suportanin i mga tawan niya simupa kan Allah subhanahu wa ta'ala ando Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na may kakasuportahan kay tindaga ginawa ng kanto sulam sa kan agama Islam nagkaawa nin sa kaso palitaya ng kanto na punya dan maawa sa kanuto so palitaya na napukas din sa kanin siya kanu pitaruan to ka Islami kadanin mu'min palitaya kan Allah subhanahu wa ta'ala matadin sa kanin napukas kanin siya kanu panduan Allah subhanahu wa ta'ala. Niana ini tulad Allah subhanahu wa ta'ala nya bitiara tanu nana ini payag Allah subhanahu wa ta'ala ini aba mga tao nginganin imam bebetariran siya kanu uyo yagilan sabab sa kanu yanilan pinaninindigan yanilan kinwa pangunutan nilan guide nilan siya kanu uyo yagilan na sukyug ginawa minukasiran minawasiran limiu siran siya kanu bantang sa mga panduan ng Allah subhanahu wa ta'ala ndo Rasul sallallahu alaihi wasallam nana ini tulad Allah ta'ala sal kita niya ini payag Allah ta'ala sal kita niya ungain imam bubata niya ba mga tao niya tanu kapambitira sa niya na ando tanu makatimbang ando tanu makwenta sa mga ginawa tanu ungin tu data no malulan sa kanumeba mga sipato mga tao. Kaupama ni kanalulan tanu na zalin tanu sa diulin tanu balingan tanu siya kanu mga panduan no Allah subhanahu wa ta'ala kanto na makabinasa into galbakan. So Allah ta'ala na initularin sa kita no uri na inipayagin sa kita no mambubutad unya ba ang mga tao ayan nila niya paninindigan na sunapso hawa nilan. Tigo Allah ta'ala siya nimbun ini mukhatab siya nimbun ini tumpa abitiala siya kanong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakagila tamupan ka subitialan tu asya nakatumpa kanong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya din naka-address nalangkum tanudin ang mga umatin sa kanunto abitiala. Tigo Allah ta'ala kanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa niya ba bitian Allah ta'ala nginto ya Muhammad danan ka mazima-sima danan ka maylay danan ka mazima-sima mambenu itawan niya abinalwinin akadnanin su napsul hawanin su ginawanin sa turun ba mitolipun salkanin entudang ba nanugu salkanin entudang ba pazapal salkanin entudang ba pagkukum salkanin sa ginawanin entudang ba galilinyanin agonutanin urina pagsuportanin galbakan na sukyug ginawanin nadahan kabe nanti ko Rasul sallallahu alaihi wasallam mazima-sima tau din kakatawang binda tau ngingana betadin ngingana manggulaulanin na tigo Allah subhanahu wa ta'ala wa adallallahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawatan nyabai mambubetadu nyaba tau na ingatan tanu ka paninindigan na nyabai kyuk aginawa tanu niya sadita nu makalulan siya kanu kyuk Allah subhanahu wa ta'ala na mayabai resulta nutaw ayanin paninindigan na kyuk aginawanin
sa dinin yunut siakanu kiugu Allah subhanahu wa ta'ala udina siakanu mga kasuguan Allah ta'ala. Nyaba atau tigol Allah ta'ala. Wa adallallahu ala ilmin. Tinadinan sekanin Allah ta'ala siakanu katuntai sakanu benal. Tinadinan Allah ta'ala sekanin siakanu katuntai sakanu bantang. Kintu ka natadin sekanin siakanu katuntai sakanu bantang. Kagira sekanin muni sini mudia. Sekanin muni sini mudia kaya panduan Allah ta'ala selkanin. Tigo Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah. Ini paliugatu Allah ta'ala. Wa qada rabbuka. Ini paliugatu kadnan kaya Muhammad. Ini paliugat ini sugu kadnan kaya Muhammad. Ya alla ta'budu. Ungangu ka makasimbaka. Sakanu salaku kan Allah ta'ala. Alla ta'budu. Kalimuli mutigu Allah ta'ala ya Muhammad na. Daka semimba. Jadi tabiana sekanina Allah subhanahu wa ta'ala. Natawan ya ayani bangungutan akiwa ginawanin. Nantube na simbanin. Tigo Allah ta'ala. Wa adallahu Allah ala ilmin. Tinari ng sekanina Allah ta'ala. Siya kanu katuntening kanu bantang. Siya kanu katuntening kanu tidua. Yanin ma'ana apanduan. Sebab sekanin mismi si mibay. Sayanin kinasibay na yanin pinagadana sukyuk uginawanin danin irulan iginawanin siya kanu mga kasuguan siya kanu mga panduan Allah ta'ala. Wa khatama ala sam'ihi ndu tinutupan nu Allah ta'ala supamakinaganin. Kinandaduan Allah ta'ala supamakinaganin sadidin marini sekanin makikinag siya kanu bantang siya kanu mga panduan siya kanu mga indawan o agamatan o agam Islam. Kaya natutupan su pamakinaganin. Saya sabab pakinatutupun na kaya tuba armban tu baninidaganin asudia. Tuba su nafsu hawanin. Nadinin kalinian panduan niya abantang kaya adan tindik aginawanin atading kasunapsu hawanin. Wa qalbihi. Ikadua at tinutupan na supamusunganin. Tinutupan supamusunganin sayanin maana na nakandaduan supamusunganin sadiden kaudepan apanduan udi na indawan udi na bantang kagilayadan nakapenu-penu na kiug uginawanin sunapsu hawanin. Tubai nakabinasalun. Waja'ala ala basarihi gishawatan. Ndu binawi din wallahu ta'ala supangingilayanin sumatanin sa nadapenghanan siya kanu bantang. Siya kanu tidtu abenal. Nambai resulta nu kapagadan uto siya kanu kiug uginawanin sulang. Supak siya kanu panduan nu agamatan nu agama Islam. Nyabe resultanin. Gabinasa su sabutan ka. Kagila itu bekina binasa ni. Nana yanan ka ya panunugu selka nasu kiu ginawan ka. Ya pesapa selka na kiu ginawan ka. Ya pegukum selka nasu ginawan ka. Dikena ya pegukum selka su Allah subhanahu wa ta'ala. Tuba ikina binasa na sabutan ka tu ilmu ka tu. Tuba ikina tarinin. Nana wa khatama ala qalbihi diden kaudepan su pamikirani so pamusungan siakan panduan kagila tinutupan dan sa diden makatalima sekani siakan bantang. Natamupan kayadan mabinasa siakan tau. Inyabe kasangkapan ani asawapan akatuturunin nadaden ukit akatuturunin yari tabia na ya temopik na Allah subhanahu wa ta'ala. Faman yahdihi min ba'dillah. Dan tigo Allah ta'ala makatuturo sa kanun tuba asalaku kan Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tadhakkarun. Nanginan tigo Allah ta'ala di kan makapamikir sa meba amang betaru tahu. Na upamani ka madan ba i kabinasan utaw. Na daden inam aginawanin sayanin maana na makatuntulpan siya kanulalan amatitu. Jadi tabia na taufikan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakahila taufik Allah ta'ala niya.
taufiqullah ta'ala, tabangullah ta'ala, narima tagmakauma siakan utau yari tabia, nana ya zagikal, ya mangile sa sabab na sutawan tu. Ya mangile sa sabab na sutawan tu. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saben-sabenar so Allah ta'ala na dinin bagalinan, dinin pebalinan imam bebetadu magingedan tu. Tawan tu, yari tabia nasilan i zalin sa betada. Na tawannya, anatadin samaya dembe kina tadinin, na nadadan salakau amakapati durun, yari tabia na yadamun mismu zalin siasakan untuk abatad. Sambalingan sekani siakanu bantang siakanu tutuluan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk bai katutulu salkanin, untuk bai katawafiq Allah ta'ala, na Amerika ka dabanganin iginawanin. Amerika ka dabanganin iginawanin mangeskanin sa sabab akatutulu katawafiq Allah ta'ala na maka mapukas kanin sekan untuk akatarinan kabinasan. Na taupikan Allah Ta'ala sekanin satu tuluan, sasya sekanin siadan sekanin malulan sekanin mga panduan Allah Ta'ala amay kakat sekanin mismo izalin. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saban-saban Allah Ta'ala na dinin bagalinan su betadu magingedan tu. Dinin bagalinan su betadu tawan tu. Yari tabia na sekanin mismo i balin sa ukit sabab sekanu kinatadi ni nantu. Kina binasa ni nantu. Nia yatani baguman sanya abitiran Allah Ta'ala. Nana pada nia ayatan ali Nabi Allah Ta'ala sia na dalam sa suratul Furqan. Tiwa Allah Ta'ala, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu apa anta takuna alaihi wakila. Hinto ya Muhammad dan kemasima urina membunuh mailai itawannya abinalinin akadnanin sunapsu hawanin. Na sabun-sabunar na dalaman sal kaya Muhammad paliwatapan sal ka makontrolon kenataw. Laysa muhimmatuka illa an tubayina lahumur rasyada wal haq. Nambu ba isangan kaya Rasulullah na makapayagan ka sa kanilang ibantangannya. Maka pamandung ka sa kanilang itidduan niya alalan sabapan akatuntulilan siya kanu kagkapian uyuyagilan sa dunia yaning kasalasalan sabi amuli na asal ka makapayagan ka sa kanilang samapya nana daka dan kapalugati sa arunan tu na kontrolon kapansilan sa kanugal bekanilan urina kadronilan nantu urina su mga panindigan nila nantu abatil. Ni importante na nakapayag ka sa kanilang su tiddo abanal. Lasta alaihim bi musaytir. Daka dan kapalugati ya Muhammad sa kontrolon kapansilan sa may ninggulan wi. Urina pangapusan kapansilan sa may ninggulan wi kanya bantang. Ni importante nakasabutan nila so bantang na nakalipus ka sa kanu yanin maana na kinabantang ka sa kanila. Na maya pa mga pagalitan niya ang mga ustad uri na mga ulama na yan ilang bagapasan banabanan na makapayagilan so tidto abanal apanduan o agamatan o agam Islam panduan Allah Ta'ala tutuluan Allah Ta'ala na makapantag siya kanu yanin maana na kanggal bekun na siyadan natimu sa kanu tau. Siyadan natimu sa kanu tau. Faman sya'a fal yu'min ti wallahu ta'ala. Wa man sya'a fal yakfur inna a'tadna lil kafirina nara. Tenti wallahu ta'ala yanin kalidian na napalitayanin sa Allah Ta'ala unutan sa mga kasukuan Allah Ta'ala na galbekanin din. Nantama ng tigo Allah Ta'ala, iyan yung kalinya na samupak ka ng tigo Allah Ta'ala. Ka inna a'tadna lil kafirina nara. Na ugat tigo Allah Ta'ala na tuntayan. Kasabun-sabun na sa kami na adan ini preparado nami siya ka ng mga supak.
siya kanu mga sulang kanu mga kasuguan no Allah Ta'ala anara ka. Asal kekasabutan utaw na siya na timusa kanu utaw sugal bakanin. Innamal jaza'u min jinsil amal. Nyabu makabalas sa kanu utaw na andogun unga nugal bakanin nanto. Asal kekasabutanin. Na nakapukas so pagaltan mikataw nuso mga tawan to pinamando. Am tahsabuhum anna aktharahum yasma'una aw ya'qilun. Di katawan niya Muhammad inamba mga tao. Nasabon-sabon na nayaman ng kadaklan sa kanilan na pamakikinagang kanilan nando adan mga akalilan. Okay. Nanto ba kinasabot lun sa niya mga tao na mabagal itindagilan sa yanilan ng paninindigan na sukyuk ginawa nilan. Di kanayanin maanay da makatunte niya mga tao. Di kanayanin maanay da mga sabutin. Okay, nasabab sa kanu mabagal itindagilan sa kanu mga ginawa nila na di pakasugat. Nanto ba sabab pa na kinatadi nila nanto uli na kinabinasa nila nanto. Inhum illa kala an'am. Nadaman sa kanilang tigo Allah Ta'ala ya Muhammad yari tabiya na manasiran mga binata. Siya sira nakalibil sa kanulibil, mustawa, bangkatan ng mga binatang. Yinto ka, sila nakalibil kan mga bangkatan ng mga binatang. Kaya kinadan Allah Ta'ala sa kanu mga binatang, andu mga manusia niya, na yan nilang bupagatana so akal. Kasi mga binatang na nadaakalin, na sumano siya na niya ba inanggano Allah Ta'ala sa mapiakal. Makapantag siya kanu pada uyuyag na namagizan. Sa mga binatang na malini kaman sa mapia, na may tumimano siya niya. Sa mga binatang na malini sila sa galuma sila, na may tumimano siya niya. Sa mga binatang na malini sa mga binatang sa yanin maana na kuyuyag ang mapia, na may tumimano siya niya. Ugay na siya tanu mitaga ka sa akal. Kabinatang nadaakal na manusia ni na inanggano Allah Ta'ala sa pamikiran ang mapya. Na nagkagila niya mga tao, natun babitiyata na ito kaginan to, na binasa so sabutilan, na binasa so pamakinganilan, na binasa so akaliran, na binasa so pangingiranilan, na yanin maana na naawa so inibida rin na ito kan mga binatang, kagila naawa na siya sila nakalibil sa libil binatang. Balhum adallu sabila. Nanyabi masakit rin. Adam pa natutigo Allah Ta'ala na adam pan mizubla ilibilin. Bangkatan ni siya kanu binatang. Yani makna na mas nakausakpan ibangkatan ni siya kanu binatang. Kagila adan matunang ka binatang yudriku manfaatahu wa madarrahu. Kasabutanin makagkapyalun, ndu makabinasalun. Adan matunang kasya kan mga binatang. Meron ba upama sukwana. So kambing na pakangka din sa unga na bagyang ka, diningkan kakatawan ito na mabinasa sa kanin. Makabinasa sa kanin ito, unga na bagyang, law na bagyang ito. Kamagagatal. Katawan ito. Okay, napakangka sa law na badak, uri na law na mangga, kanin. Kakatawan ito na kakan, uri na makagapyasal kanin. Pakangka din sa magang walong kadiningkan. Okay, na may kakayang ipakaroon na sumailaw, na kanin. Katawan itu mapazenggaya. Na manusia niya misubla ikinasupakin. Manusia niya amizubladen ikinasupakin kan Allah Subhanahu wa Ta'ala na daw karon idi ka bagi nami makaangutan ka makabinasa sa akal. Daw karon idi ka penggamit kuananan mukhaddiratanan. Siabuanan ka makabinasa sa kanu akal ndulawas utaw. Makabinasa siya kan uyuyagin. Ngelbekenin bun. Daw karni dika pezigup ka, kabinasa ni lawas ang kanan.
yanin kabunu na lawas kana na ay nadini buntel na sublah sa binatang. Na nyaba daukar ni daka pemeliba kana na haram. Ini sapa Allah Subhanahu wa taala. Na memelibak pun sekali. Daka mapandala kita, daka memelalim, daka ngelbek sang ni mga ini sapa lanya. Na dini pun pagi nugutan. Nyaba i mga tawan ya balhum adallu sabila. Mas natadimpan lalani siya kan mga binatang urina, mas nakausapan ilibin siya kan mga binatang. Nah, niya abatad na pud akan sabapan katago no to sa kanunya babatad na amay kakayanin pangangamalan at yung ginawanin. Kanya ba inisumpat Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanu bityay na niya sa kapangunuti sa kanu kyuk ginawa kazabapan nakapukas ang grasya kan mga panduan ng Allah Subhanahu wa ta'ala na niya ba kapag kalusakan niya umano siya apakalibil salibil abinatang o di nasublapan siya kanu binatang. Nalamindong tanukan Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanunya ba mga batad niya tanu kapulabit sa niya na iperimain tanu siya kanu mga ginawa tanu kaandu tanu kaimamanan i mga panduan Allah Subhanahu wa ta'ala niya sa kita nu kadaman ungayan Allah ta'ala siya kanu mga uli penyari tabia na kagapian ilan siya sa dunia na yanin kasela-sela na sukambalingan ilan sa kanu tidtu wa uyuyag antubasu katin degugeno har kiamat na so tau a mu'min tidtu beritekan Allah Subhanahu wa ta'ala na masla sa ginawanin ikapagalilin sa kanu namba agay kanambe tidtu uyuyag tanu adadan tamanin amay kakayanan ka nambatada na uyuyag ikasurugan malilinta da uyuyag mapya uyuyag dadan tamani na mapya ugay na may kaka siya ka nakambetad sa kanu lingasa simuka uyuyag kanarakan na dadan ukit akapangaon sa kayari tabia na makoma sa kasu ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mana na ikalimukan Allah ta'ala. Nyaba samayan ya ipapatadam tanu sa kanu mga ginawa tanu na nyaba ikapagkabinasanin kadilikaduan udina kadilikaduan kapangunut niya sa kanu kyugo ginawa sudya udina supak siya kanu kami Islam siya kanu izini katawan sa lakitan na siya kanu kabagingad na temupang kayadan dakil ang mga tao siya kanu ingadan to yadan dakil ang mga tao siya kanu ingadan to iyanin pangangamalan na sukyugo ginawanin na yadan maka langkap yadan makalangkap siya kanu ingadan to na binasa akawayoyag binasa akabagingad kaya umanisa na andoden ima pamikilo umanisa nantun may panggalbakanin sa dadan kabaloy kitab udina pangitaban asabapan akagapian uyoyag magingadan to ili kadan ni dalpanya yamadakun ang mga tao na napukas sa kanilang so kitab Allah Ta'ala panduan Allah Ta'ala atulan ini pamanduan Allah Ta'ala siakan ukito kapagingad ka udi kenan tuba udi kena ya kadan tuba inged na gasugata tiuba udina pembunuh-bunuh pemagimata ya kagila dadan pakagapus siya kanu mga ginawa nila dadan pakagapus siya kanu mga ginawa nila ka napukas sila siya kanu kitab Allah Subhanahu wa ta'ala kukuman Allah ta'ala siya kanu mga panduan Allah Subhanahu wa ta'ala nyab mambai pakagapus siya kanu kanggal buku to sa maawag kanggal buku to sa makabinasa kanggal buku to siya kanu kabaradusa na nasumanga panduan Allah Subhanahu wa ta'ala na ameka kamapukas ito siya ba na yadan betadu uyoyag na lingasa simuket da kalilintad apiapan yanin kaadan itu magingat na langulangon mga muslim okay na kulang so kay islami kaya nila mun pangunutan na sukyo ko ginawa nila na binasa pun
binasa pun ya pendak ke sakan untuk maginged na kangras ke papataya kagila ndek cu gomani sana yanin penggulaulan dadan sabapana kapeka titunin sabab sana pukasilan siakanu mengapanduan Allah Subhanahu wa taala ya kadalun Allah taala sa Quran kana walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardu wa man fihinna upama tigo Allah taala ka iadin makapangunut na subantang subenal siya kanu mga ginawa nila yanin makna na subantang subenal na siya matagu sa katalikudan aya makapangunan na sunapsu hawa kantubay kapangunutan na naawasu siya nakabetal subantang sa kanu katalikudan natalikudan subenal natalikudan ng subenal sayan na pangunutan na sunapsu hawa na yan yung resulta tigulau ta'ala pasadatis samawati wal ardu wa man fihinna na mabinasa din su pito lapis alangit ndusu lupa ndusu taman sa kanuna kadalmun na mabinasa nito ba kabinasaan din na uyoyag sambalang-balang na tiuba ang makasugat siya kan uyoyag magingidan to kagila subenal na darang kapangunuti kasi natago sa katalikudan darang makapamamantag darang mamamantag yan na pangungunutan na su napsul hawa na bal ataynahum bidhikrihim fahum an dhikrihim mu'ridun tigulaw ta'ala inunta tigulaw ta'ala na inituro namin sa kanilan initalingkuman namin sa kanilan so mapatadam sa kanilan siya kanugalbakan amapia uri na tutuluan tutuluan Allah Ta'ala ang tuba sa Quran fahum an dhikrihim mu'ridun ugay na silang tigo Allah Ta'ala na so initulong sa kanilan asabapa katadamilan siya kanubantang na mu'ridun na tinalikudan nilan uri na sinupakilan sinangka nilan na amay kakayanan ka ng sangka na subantang yaban niya pidalo siya bantang na su Quran dosu hadith ini pangalintabon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kitanu sa taman sa kakapatan tanu panaditanu madadag ditanu matarin siya kanulalan matitu uyo ya gamapia na amay kakatalikudan ng bento ba kasi natago sa katalikudan ayar na pangunutan na sunapsu hawa sunip sukiyo ginawa na nakabinasadan na uyo ya kabinasadan kanya Quranan niya na ya bitiran Allah Ta'ala ya panduan Allah Ta'ala sa kita no tigo Allah Ta'ala fastamsik billadhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim hayya Muhammad na kapatika sunganin na initulong sa katigo Allah Ta'ala ya Muhammad namba sa Quran sa taman sa kakapatan ng kapan inyabay Quranan niya nyabay imabali panindigan kasya kan uyoyagan ka nyaba imabali panunugo sa kanaso panduan Quran panduan Allah Ta'ala na innaka ala siratin mustaqim na saban kaya Muhammad na nasya ka na dalam kanulalan hantu amon matitu lalan amontul katuntulan ka siya kanu kagkapian uyoyag ka sarunya yanin ka sela-sela nasu uyoyag ka sa kay amuli wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun tigo Allah Ta'ala na saban al Qur'anan ng tigo Allah Ta'ala na la dhikrun laka bantugan ka inan ya Muhammad wa liqaumika ndu bantugan mga umat ka yanin maana na siya tano ba makwa ikapya kapulun uyoyag kapyan uyoyag bantugan tano siya sa dunia yani kasila-sila sa gamoli sa kanu bantang antuba sa Quran wasawfa tus'alun na siguro tigo Allah Ta'ala na ipasumalia sa kanu inamba Quranan su agama amay kaka initali pendano ipasumalian Allah Ta'ala sa kita no nginto pingrabagtan uso mga panduan ana dalam sa Quran nginto data no idali panda
ipazumalian Allah Ta'ala ini asal kita no sagaya moli. Magatus kapur tintu, magatus kapur sintu, na mazema-semak tanuinya sakanu hadapan Allah Ta'ala amai katalikudan tanu ibenarnya. Kaya tanu pagadana sukiu ginawa tanu, na kabinasaan tanu din. Nakagila kami itu, nasabutan tanu, isya tanu ba matun, makwa ikagkapia tanu, bantugan tanu, sakanu Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, panduan Allah Ta'ala, nanyaba ikapatan tanu, sa panaman tanu, imataban tanu, sukyuku ginawa tanu, sa siya tanu makalulan sakanu mengatutuluan, mengakasuguan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya panduan Allah Ta'ala asal kita nu, sianin nakasugu sakanu mga nabi, mga sinugu, siakan mga nabi, na kailangan may turbasa bitiatan untuk kailangan ayatan kapangunutan na sa Quran suwahi. Kanamba katuntultan sa kanubantang mga panduan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kagila kami ito na malunikan duwi bitiatan niya, ni importante na adan siya nakuatan ang mga guna o rin ang mga tuma para siya kanong mga ginawa tanong pangrintan siya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mabalwi niya patadam siya kanong mga ginawa tanong mabalwi niya panduan siya kanong mga ginawa tanong suku-suku sa kanulang-ulang sa kanusan na makikinig sa kanunya ang mga bitira tanong panganintan siya kan Allah Ta'ala na adampan mga sama ang mga umurtan siya kan mga ang mga timpo kandutan kasumpatan mo ikapapamanduat kapapamanduitan mo siya kan agamatan o agam Islam niya ba batad o mga tao ang mga Muslim mga mukmin na pamaggayasiran sa kanu wasiat niya nakapakin niya nakapaya kami niya asal kanu na hak ini asal kami na ni importante na nakasampay asal kanu supaya dua ilmu pun siya kanu mga tutulungan Allah Subhanahu wa Ta'ala na panganintan kanu Allah Ta'ala na makatak na siya kanu mga ginawa tanu amabaloy kapaninindigan tanu ajimat tanu siya kanu uyoyag tanu أشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته